राधे राधे सांग मैंने मु मामुनी स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल गंजाम झी कन्नड़ लोग। तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छे मुझे तो बहुत भल अच्छी आशा करुच्ची भगवान का दया आपण मैंने भी बहुत भल थे। तो सांग मैंने आज मुना लेट नाइट रु वीडियो आरंभ कर कहीं आरंभ कर जानते कहीं मु गोटे जगह को बुलायापी जाऊँगी बर्तमान आउ बहुत भल जगह बहुत दिन रु आशा थिला जीवाई आज से आशा पूरण होगापी जाऊँगी। तो बर्तमान आम स्टेशन जीवु स्टेशन रु आमको जावाक पड़ो आउ जगह को जीवु बर्तमान तो बिल्कुल कहबिनी खाली एतिकी आपण मानू जन दूसरी मुझे जाऊँगी गोटे जगह को बुलायापी आठी पहुँची आपण मानू देखे माने ट्रेन रे गला बेले भी देखी आ डायरेक्ट से जो जगार जा पहुँची से जगार माने आपण मानू देखी कि जगह को मुझे बुलायापी आसी बोली। तो चलते सांग मैंने जेहेतु आम ट्रेन अच्छी 8:40 तो जल्दी जावाक पड़ो कहीं ट्राफिक रे फसी जावाक पड़े बर्तमान बाहर जीवु हजबैंड पलैले तले अच्छा मुझे रोषे करी तो से लेट हो गली बर्तमान सब सरी जीवु बाहर की तो सांग मैंने देखी नियंतु ये बैग ए सामान पैकिंग होती आउ बेसी किसी नेबिनी कहीं चढ़ी जावाक पड़ो कि नहीं पहाड़ ऊपर को तो बेसी किसी नहीं खाया बैग गोटे अच्छी बास। तो चलतु बर्तमान बाहर भी लेट हो 7:30 होगा चलतु मुझे बस माने कैब रे जीवु गला आप तो संग मैंने आपण मैंने तो देखिपे बर्तमान आम कैब रे बसी जाइछू आम कैब तो आसी जाइछला आम बसी जाइछू। तो जी जार कैब भितर बिजी अच्छा आम जाऊँ मो हजबैंड आर दी सांग ठीक अच्छे आउ कैब आसी तो आम बर्तमान चलू आ बहुत भी लेट हो जाइए आउ माने रोषे बास चलता तो टी से बहुत लेट हो जाइए आउ दिल्ली ट्रैफिक विषय तो आपण मानू बहुत थर कही सारी दिल्ली ट्रैफिक आउ संध्या टाइम रे आउ सकाळ टाइम रे एते जोर ट्रैफिक माने बहुत रश थाए से टाइम रे तो आम से टाइम रे ही जर्नी करूँ आउ कला बेले यही जगहटा जो देखुं यहाँ मुझे सब वीडियो प्राय देखे था कहीं जिते मुझे स्टेशन जाऊँगी तो यही रास्ता देकी जाऊँगी तो यही व्यू गुड़ाक ना मत बहुत भल लगे। तो मु तो देखा सहित मुझे भावे कि आपण मानक भी शेयर करदेवी आपण मैंने भी बारंबार देखु तार मजा नियंतु मत तो बहुत भल लगे बाकी आपण मानू केमती कौन लगे मुझे पारिनी कि मत बहुत भल लगे ये जगह से सब तार वीडियो बने आपण मानू देखाए तापर एमती आसिया भितर आम स्टेशन पाखापाखि पलि आसलु ये जो जगह देखुं ये हूँ स्टेशन पाखापाखि जगह और ये जगहटा भी मत बहुत भल लगे ये बहुत गुड़ा रेस्टोरेंट होगा सबकि ये अच्छी मैंने बेसी पंजाबी मानकर खाଇବା पीवा ये प्राय बेसी मिले थाए एमती नुहे आम मानकर खाଇବା मिले आम मानकर भी खाଇବା मिले किंतु से अधिक थाए ये तो एमती आसिया भितर तो चलते आप देखु भी आर व्यू भी मजा नियंतु मु तो बहुत मजा नहीं आ बारंबार मुझे आर वीडियो आपण मानू देखाए ता भितर आम आसिकी स्टेशन रे पहुँची जाइछु आ स्टेशन रे कुआडू कहीं के जानी एते जोर पवन आसिला माने मत लगे एठी ही बर्तमान बन्या बात्या हो बहुत जोर पवन पिटिला आउ एते जोर पवन पिटुथिला माने घरू बाहरला बेले भी पिटुथिला किंतु सेठी पहुँची सारा पर आहुरी जोर पिटिला। तो देखी मैंने बर्तमान न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रे अच्छु आउ जल्दी जल्दी भी जाऊँ कहीं टाइम कहीं ट्रेन मिस हो भय आम जल्दी जल्दी जीवार लगिछु आउ आरपट रास्ता आम गलुनी कहीं से चेकिंग फेकिंग हम आ सीढ़ी चढ़ी गला बहुत लेट हो तो आम एक्सीलेटर पलाऊँ आ जावा बेलू देखला प्लाटफर्म आसी ट्रेन लगी जाइए। तो बर्तमान आम खोजार लगिलु कि आमर थिला शायद M2 रे तो आम थर्ड AC बुक करूँ तो M2 रे थिला तो फटाफट आसिक ट्रेन रे आम बसी जाइए आपण मैंने देखिपे आउ थर्ड AC ट्रेन तो एमती थाए माने बहुत भल लगिला आसी बसी गलु किंतु आउ गोटे कथा होची कौन ना यही ट्रेन रे तमे जिते आगुरु बुक कर प्राय RAC लगी गोटे सीट रे 2 जण जीवाटा सुनिश्चित तो एमती आमको RAC लगी थर्ड AC रे तो आम हजबैंड आ मु गोटे सीट रे बसिक जाइए आसिया भितर ना भोक हो जाता जेहेतु मु गरम गरम बन नहीं आसी जाइली आम फ्रेंड मान तो बर्तमान आम खाइबार लगिलु मु कौन नहीं आसती रुटी बन दी आ छोले आलू तरकारी छोले माने से ब्लैक कलरटा सेटा बन नहीं तो नहीं आसलु बर्तमान भोक जोर हो जाइए
କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ କରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। ତ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ଖାଇନେଲୁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଥିଲା ଖାଇବା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନିଦ ତ ହେଉନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି ରହିଥିଲି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ଏସିରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଥିଲା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥାର୍ଡ଼ ଏସି ଯେଉଁଥିରେ ବି ମାନେ ଏସିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ବେଡ଼ସିଟ୍, ପିଲୋ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯିବ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲୋ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ 2ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜବେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମିଳିଛି ତାର ତ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଲି, ସିଏ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୋତେ ତ ନିଦ ଆସିନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସିଏ ବହୁତ ଥକିଗଲେଣି, ତ ସିଏ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ବା ଶୋଇବେ। ମୁଁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋବାଇଲ୍ ଘାଣ୍ଟିବି, ଏମିତି ଚାଲିବ ମୋର। ତ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଶୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ବାହାରର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ବି ଗରମ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ଏସି ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେବାକୁ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି, ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉଥରେ ଆସିକି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲୋ ଦେଇକି ଗଲେ। ଯେହେତୁ RAC ଲାଗିଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ 2 ଜଣ ଶୋଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପିଲୋଟେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି ଜଣେଇଲି। ଆଉ ଏମିତି ରାତି ସାରା ମୁଁ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କେମିତି ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ। ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଁ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ତ ଟିକେ ସାୟଦ ଗେସ୍ କରିବେଣି କି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛ ଯାଅ, ପାହାଡ଼ି ଏରିଆ ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଯେମିତି ବି ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା କହିବି ପାରିବିନି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ଆମେ କିଛି ବି ନେଇନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଠି ବି ଗରମ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ, ତ କିଛି ବି ନେଇନଥିଲୁ। ଖାଲି ହାଲକା ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ତାକୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ କେବଳ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆସି ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭ୍ୟୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ କେମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟି କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ସବୁଜ ହେଇ ରହିଛି। ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ବିଲ, ପାହାଡ଼, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବହୁତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲି କି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍। ତାପରେ ଆସି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ନେଲୁ। ଆଉ ଏଇ ମାଟିରେ ଯେବେ ମୁଁ ପାଦଟି ପକେଇଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବିନେଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ବି ପାରୁନି। ଏତେ ଖୁସି ମନରେ, ଏତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମାଆ ଯେଉଁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ, ମୁଁ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ମୋତେ ସିଏ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସୁଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କଟ୍ରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟ୍ରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କଟ୍ରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡ଼େ ବି ହେବେନି।
तो ये देखिपे ये हूँ गेट एपटे लेडीज और जेंट्स दुई जन चेकिंग होगी बाहर को छड़ा जीवो। एटे हर प्रत्येक जगार चेकिंग ही चेकिंग बहुत चेकिंग हुए एठी। जेहेतु आम माँ को तो दर्शन करने आसू तेणु जहाँ भी हो जाऊ पछे आम जहाँ भी नीति नियम अच्छी पालन करके जीवु। तापर चेकिंग है आम बाहर को पलि आसलु माने प्लाटफर्म भितर आसी जाइलु। भितर प्लाटफर्म भी बहुत बढ़िया थिला। देखिपे आपण केते सुंदर पहाड़ आई पहाड़ भी आम जीवु माँ को दर्शन करने। तो आपण मैंने देखिपे बर्तमान आम बाहर को पलि आसचु आ बाहर को आसला ना केबे भी एपट सेपट बिल्कुल भी हेबेनी। डायरेक्ट लोक मैंने जुआड़े भी जाउछंदी तांको पछी पछी ही जीवे। कहीं जीवे आगु वीडियोटी आपण मैंने कंटिन्यू करूँ देखिले जानीपारे। आ जदि भी आपण मैंने जापर ना डायरेक्ट से पुलिस आर्मी किए भी थे पचार नहीं जे आमर टिकेट कोठी हम वैष्णोदेवी माता को दर्शन करने से जनईदेवे किसी भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी हम ना। देखिपे बहुत बड़ लंबा लाइन लगी लाइन रे मु भी ठिया कहीं बिना आई कार्ड रे आपण माने कटरार को जगह को भी बुली जाई परिबे नाही जो पर्यंत आपण पाखरे आई कार्ड नाही। तो आई कार्ड पाए एपटे आम लाइन लगे ठिया हो जाइछु। जदि आपण माने कटरारे माँ वैष्णोदेवी को दर्शन करने चाहूँगी ताहले आधार कार्ड निहाती नहीं कि आसबे। बिना आधार कार्ड रे आपण मानकु आई कार्ड मिलबनी कि आपण माने बुली पारिबनी जदि आपण मान पाखरे आई कार्ड नाही। तो आधार कार्ड निहाती पकई देखिपे मुझे मो आधार कार्ड देखी दूसरी आपण मानकु। तापर आधार कार्ड देखला मत आई कार्ड मिल जाइए। आपण मान फोटो उठेबे तापर देखि नियंतु ए आई कार्डटा मते मिलितला। ए कार्ड ये आई कार्ड टी आपण माने जो देखुछन ना आई कार्ड टी पहाड़ ऊपर को चढ़ी की गला पर्यंत आ तळु को आसिला पर्यंत आपण पाखरे रहबा निहाती दरकार। तापर आम आसी जाइलु जो आमर आई कार्ड मिलता ता तल बिल्डिंग को अंडरग्राउंड बिल्डिंग को सेठी कौन हुए ना समस्त जो भी यात्री मैंने आसती से फ्री रे चा आ गोटे गोटे ब्रेड मिले। तो से मैंने खाई नहीं आम बाथरूम जाइकी पुणी आसिकिना चा आ ब्रेड हेरिया सब खाई नहीं जाइए। आपण मैंने देखिए बहुत लोग खाऊँ जो मैंने भी जानी पारना तो आसी पारना जो मैंने जानी आसी पार्टी पूरा अंडरग्राउंड बिल्डिंग अच्छी सेठी सब खाया पीआर व्यवस्था अच्छी। तापर खाई आपण मैंने जाइपर। तो आई कार्ड मिल जाइए मुझे बहुत खुशी हो जाइली। तापर चा कॉफी सब किसी मिल जाइए। एठी मिलूँ एठी भितर रोसई होची माने गरम गरम चा बनी आपण मानू देबे पीवाई और ब्रेड भी देबे। तापर ये देखिपे कटरा रेलवे स्टेशन यहाँ मन रखिए कि कटरा रेलवे स्टेशन माँ वैष्णोदेवी कटरा रेलवे स्टेशन। तो मु भाविली कि आपण मानू आर भी बाहर व्यू देखदेवी टी मत खुशी लगे तो आपण मानू देखदेली। तापर कौन करेंगे ना यही स्टेशन पाखे टिके आगू गलापर आपण मानू ऑटो रिक्शा कैब सब किसी मिल जाव कौटी जावाई ना कहे मत बालगंगा जीवार अच्छी। तो बालगंगा आपण मैंने ऑटो रिक्शा जहाँ भी किसी नहीं जाए। आउ गोटे कथा निहाती ध्यान रखिए ये आपण मान मोबाइल बिल्कुल भी चलो ना जितेबाला आपण मैंने जम्मू काश्मीर एंट्री कर सिम बंद हो। तो जदि आपण मैंने क्या सहित कथा चाहूँगी ताहले एठू सिम किणी नहीं पारे आ सांगे सांगे भी एक्टिव हो देखिपे आपण मैंने सामने केते गुड़ा स्टॉल लगे बसती सिम पाई 299 टंका गोटे गोटे सिम आती निहाती मन रखिए। जदि सिम न किणवार अच्छी ताहले आपण फैमिली लोक मानक आगुरी जनईदेवी कि मो फोन 2 वा 3 दिन आपण मैंने जिते दिन यात्रा करने आसी से दिन पर्यंत फोन लगे नहीं। तो जदि आपण मैंने सिम किणापी चाहूँ ताहले बहुत भल कथा। आम तो सिम किणी नथिलु आ सिम जदि किणवे बहुत भल कथा 2-3 जन किणवे जदि अलग अलग बुलवार अच्छी ना कंटाक्ट केमी हम हजिजे ना एत गहली। तो ये सिम्र भी सुविधा अच्छी सिम मिल जाव फटाफट एक्टिव भी हो। तो एमती आम आसी जाइलु बालगंगा पाखक ऑटोरे आसी जाइलु आ सिम फिम तो आम कहीं भी किणिलु ना जेहेतु आम सब 4 जन को आम गोटे जगह बुलवार अच्छी। तो आराम से आम पलि आसी आमको सिम्र जरूरत ही नाला। तो तापर आम एमती रास्तार चलू चलला बेले समस्त मनर केते खुशी आशा माने अभिलाष बहुत किसी थिला बहुत खुशी भी लगिला। आ समस्त मनरे एति आशा थिला जे केते जल्दी आम जाइकी पहुँचबू सेठी आ माँ को दर्शन करियो बोली। आउ जीवा रास्तार ना मत युड़ार भ्यू बहुत बढ़िया लगिला। मु भाविली मु तो देखी नौची आपण मानू देखेदेवी कहीं समस्त भाग्य न थाए माँ को दर्शन करने। तो मो माध्यम रे मु आपण मानू देखे पाउछि सेटा होछि मोर सौभाग्य।
ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ କି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ଦିପଟେ ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲି ଯାଇଛି, ତା ମଝିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ବାଲଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଅଟୋ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି ଅଟୋରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫିତା ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଏଠି ପୁଣି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମାନସିକ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବି ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠି ବି ବହୁତ ଚେକିଂ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆର୍ମି ଜଣେ କହିଲେ, ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ନବମୀର ଚୈତ୍ର ମାସ ନବମୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ତ ଏଠି ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସର ନବମୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍। ଯେମିତି ରୋଲିଂ ହେଇଛି ନା, ରୋଲିଂ ଭିତର ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଜୋର ଗହଳି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଦୂରରୁ କାହିଁ ଦୂରରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ସେମିତି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବି ପୁଣି ଥରେ ଚେକିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ୟା 40 ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଚେକିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ପାନ ଗୁଟକା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଯାହାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ିକି ଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଇନ୍ ପଟେ ଅଛି, ତ ଚେକିଂ ହେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ବାଲଗଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି କ'ଣ ଗାଧେଇଲେନି କେଉଁଠି ବି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ଗାଧେଇ ନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବାଲଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଗାଧେଇ ନାହୁଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ସୁବିଧା ଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଧେଇ ନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବାଲଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବାର ଅଛି। ବାଲଗଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହିଁବେ, ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ କରି ଚୁଟି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବି ସୁବିଧା ଅଛି ଚୁଟି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାନସିକ ରଖି ଚୁଟି କାଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି 20 ବର୍ଷ ହଉ, 60 ବର୍ଷ ହଉ, 80 ବର୍ଷ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବନିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନ ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନିହାତି କିଣି ନେବେ। ଆମେ ବି କିଣି ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବାଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ଉପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବି ବସିକି ଯାଇପାରିବେ, ତାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସବାରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବାରି ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ହେଇକି ଟେକି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଚାଲିକି ଗଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ସବାରି ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଛେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ତ ଫାଇଦା କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ଯେମିତି ଚାଲିକି ଯିବ, ଭଲେ ହିଁ ଲେଟ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଅ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭିଉ। ଆଉ ଆମେ ବାଲଗଙ୍ଗାର ଗାଧେଇକି ପୁରା ସାଫ ସୁତରା ହେଇଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ